أختين فيما أظن، الأستاذة منال عبد الكافي وهي باحثة في مجال الصورة والتوضيحية ورسوم كتب الأطفال، والأستاذة ميرفت عبد الكافي وهي أيضا مختصة في التصميم الخطي ورسوم كتب الأطفال. ونحن ننتقل الآن من بلاغة الكلمة ورقية أو صوتية إلى بلاغة الصورة باعتبارها أداة للحكي، وهذا أيضا له طرفته التي سنقف عليها من قبل هاتين الأختين بمحاضرة عنوانها Raconter en images 2 décennies d'illustration au service de la jeunesse. فلتتفضل. كيفاش 20 دقيقة كل واحد 10 دقائق ولا كل واحد 20 دقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح مداخلتنا هذه بشكر الجهة المنظمة لهذا اللقاء، المسؤولين ومشرفين ومسيرين وعملاء. تحية لكل الحضور. اخترنا السردية البصرية عنوانا لمداخلتنا في هذا اللقاء وعنوانا لمعرضنا الذي ندعوكم لزيارته في القاعة المجاورة. يعود اختيار هذا العنوان لما له من علاقة بالمحتوى المطروح وما له من أهميته في مجال أدب الطفل، بل هو أحد أهم أركانه. السرد بالصور هو أحد أهم وسائل التعبير البصري، حيث يلعب الفن فيه دور اللغة ويحمل رسالة مضمونة الوصول للمتلقي، وبالتالي يخلق لديه تجربة استثنائية ومثيرة. السياق الشامل لفهم اللغة وتنوعها يظهر البعد البصري كأحد أشكال التعبير الفني والتواصل البشري. اللغة البصرية والتي تعتمد على الرؤية والعناصر البصرية تأخذ أشكالا متنوعة كما ترتبط بفهم اللغة بشكل عام. في السياق اليومي نجد أن لغة الجسد تتداخل مع اللغة الشفوية، حيث يتم التعبير عن المشاعر والمواقف بواسطة التعابير الوجهية وحركات الجسد، وهذا يساهم في تواصلنا اليومي. فيما يتعلق بالنص المكتوب، تعد الصورة وسيلة مساهمة بصفة رئيسية في إثراء الأفكار وتوثيقها ونقل المعلومات. أين يتبين أن للغة البصرية دورا هاما ومتكاملا مع النص في التفسير والتعبير والإدراك. الصور والرسوم والتصميمات الجرافيكية كما هو الشأن بالنسبة للأفلام والمسلسلات كلها وسائل توضيحية تبسط الرسائل وتوثقها، فدورها يعادل في ذلك دور النص وتتجاوزه أحيانا. عند تقديمنا القصص والروايات بشكل مرئي يمنحها قيمة إضافية للتواصل، حيث يتيح العنصر البصري إيصال الرسائل والأفكار بطريقة قوية وجذابة. الرؤية البصرية تعزز من تأثير القصص وتجعلها أكثر إقناعا، فيمكن للصور والألوان والتصميمات أن تعمق الفهم وتخلق ربطا عاطفيا مع الحكاية، وبالتالي تترك أثرا أعمق وأدق في ذاكرة المتلقي. عند تقديم القصص والروايات بشكل مرئي للأطفال واليافعين يتجلى العنصر البصري كسلاحا قويا لتعزيز فهمهم وتفاعلهم. الصور بجودتها وتفاصيلها تمثل نافذة مشرقة إلى عوالم الخيال والمعرفة. تأتي الصور لتحفز الفضول والإبداع لدى المتلقي، كما يمكن للصور أن تكون دافعا قويا للاستكشاف وتشجيعا للتفاعل الفعال. تكمن أهمية جودة الصور في قدرتها على نقل الأفكار والمشاعر بشكل دقيق ومؤثرا، فالصور عالية الجودة هي تلك التي تثري النص وتضيف إليه طبقة من العمق، مما يزيد من قوة الرسالة وفهم المحتوى. علاوة على ذلك مرافقتها للنص تعد تجربة بصرية ثرية تنمي بصفة مباشرة أو غير مباشرة الحس الفني، كما تعزز من حب القراءة وتشعل الخيال. هنا تكمن مهارة رسام أدب الطفل، وهو ليس مجرد فنانا يقوم بإنتاج صور جميلة، بل هو سفير للعالم الساحر والملهم الذي يتيح للأطفال فرصة اكتشاف القراءة والتعلم بشكل ممتع، وهو رائد في عالم الخيال والإبداع يخلق تجارب بصرية فريدة للأطفال. يتمتع هذا الفنان بخصائص تميزه عن غيره من الفنانين. يبدي رسام كتب الأطفال تفاهما عميقا مع عقولهم،
بده يدركوا فضولهم وكيفية استجابتهم للألوان والأشكال، فيعكس هذا التفاهم في إبداعاته حيث يخترق عقول الصغار بصور تروق لهم وتنمي خيالهم البريء. فعند التوجه إلى رسام مختص يعزز من إمكانية تحقيق توازن فني بين النص والصور. الإبداع والخيال الواسع يشكلان جوهر شخصية رسام كتب الأطفال، حيث يستخدم الفنان هاتين القدرتين لصناعة عوالم ساحرة تأسر قلوب الصغار، ثم أن استخدامه للألوان والتفاصيل بذكاء يعكس مهارته في التحكم في لغة الصورة، فهو لا يكتفي برسم الصور بل يشارك بفعالية في سرد القصة، ويظهر الفنان القدرة على اختيار الألوان بعناية لنقل المشاعر وتوجيه الانتباه، مما يجعل الصور لغة بصرية تحكي لحالها قصصا بدون حاجة للكلمات. السرد البصري يعتبر فنا فريدا يمزج بين الجمالية البصرية والروح السردية، يعتمد على قوة الصور والرسوم البيانية لنقل القصة وإيصال الفكرة. يشكل التفاعل بين العناصر البصرية والمضمون الروائي قاعدة لهذا الفن جذاب، لتصبح الصور شريكا أساسيا في تشكيل الفضاء السردي. يعكس الاختيار الذكي للألوان والتكوين البصري تفاصيل الحكاية بشكل قوي، فيتيح للمتلقي استكشاف عوالم مليئة بالتفاصيل، حيث يصبح كل إطار كلمة يحكي القصة. من خلال السرد بالصور يمكن للفرد الانغماس في تجربة مرئية تتيح له فهم القصة. يسهم هذا الفن السردي الذي يتجاوز حدود اللغة المكتوبة في توسيع دائرة القراءة، ويقدم منصة فنية للتعبير عن الأفكار والمشاعر بشكل مبتكر وملهم. في نهاية المطاف القصص تستمد جماليتها وعمقها من التناغم والتفاعل الفني بين الرسوم والكلمات. عندما يلتقي الكاتب والرسام في عالم مليء بالخيال والأحلام يمشيان رحلة خلابة تستهوي قلب المتلقي، يتناغمان بتآلف عميق حيث ينبثق التفاهم ليمتزج صوت الكلمات مع رقص الألوان. يتفاعل الكاتب مع عقول الصغار، يلمس أحاسيسهم ويدمج صورا من الخيال يتخذها الرسام ليصورها بألوانه الجذابة. في هذا المسار السحري يصير الكاتب سفيرا للحكايات الرائعة، يروي قصصا تنمي الخيال وتحمل قيما تربوية، ينسج لها الرسام صورا توضيحية لتعززها وتجسد العوالم الخيالية بطريقة تجذب القارئ وتشد انتباهه. بشكل عام يعد التوجه إلى المختصين في هذا المجال ضرورة، إذ أنهم يتمتعون بحسن دراسة المشروع المزمع إنتاجه وبمهارة في استخدام اللغة التفاعلية التي تتناسب مع سن المتلقي. يجتمع الكل في عمل يتشاركون الأفكار وينسجون قصصا مبهرة تنمي القدرات الإبداعية وتسهم في تكوين شخصيات تحمل بصمة الفن والأدب. ومن هنا يتكاتف الجميع ليخلق لوحات حية تعكس التنوع وتعلم الأطفال قيم التعايش والتفاعل الإيجابي. تكامل فريق العمل يعزز القصص بشكل متوازن من خلال نسجهم لرحلة فنية وأدبية ليكون لها تأثيرا ساحرا على المتلقي. وفي هذا الفعل التشاركي يلعب الفن المرئي دورا هاما في أدب الطفل. من عندك؟ شكرا مرفت. فعلا en littérature de jeunesse, le visuel joue un rôle essentiel. Les livres pour enfants intègrent fréquemment des éléments visuels tels que les illustrations pour enrichir l'histoire, ce qui revêt une importance particulière dans la compréhension et l'appréciation du récit par les jeunes lecteurs. L'utilisation de couleurs vives, de personnages expressifs, de mise en page créative contribue à captiver l'attention non seulement des enfants, mais aussi des adultes qui les accompagnent, rendant ainsi l'expérience de lecture plus immersive. Ces images vont au-delà de l'aspect esthétique. Elles aident également à expliquer des concepts, renforcer le vocabulaire et encourager le développement de compétences en lecture. C'est la médiation visuelle, je pense. Al-Wisat al-Basariya. Dans ce domaine, le storytelling visuel n'est pas simplement un complément à l'histoire écrite. Il devient souvent un élément essentiel de la narration. Il contribue de manière significative à la transmission du message, à la création d'un lien émotionnel avec le lecteur, les plus jeunes, voire les tout petits. Ainsi, la combinaison habile de mots et d'images crée une expérience de lecture holistique qui stimule l'imagination et favorise l'apprentissage et suscite un amour précoce pour la littérature chez les enfants. Dans ce sens et dans ce contexte,
L'illustrateur n'est jamais un simple traducteur du texte en images, et je souligne bien cette idée, mais plutôt un interprète créatif qui enrichit et complète le récit par le biais de son langage visuel distinct. L'illustration transcende la simple représentation littérale des mots pour apporter une dimension nouvelle, imaginative à l'histoire. C'est un processus où l'artiste interprète les éléments narratifs et émotionnels du texte pour créer des images évocatrices qui captent l'essence même de l'histoire. En tant qu'interprète, l'illustrateur apporte sa vision unique, son style artistique et sa sensibilité personnelle au projet. Il donne vie aux personnages, au décor et aux émotions d'une manière qui va au-delà de la description en image du texte. Ainsi, chaque illustration devient une forme d'expression artistique qui élargit la portée du récit. Dans ce cadre, et pour parler de notre travail en tant qu'illustratrice, moi et Mervat et moi, nous sommes ravis de vous inviter cet après-midi à notre exposition qui se tient à la grande salle, la salle des fêtes. Là, vous découvrirez 2 projets d'illustration inspirés de 2 textes différents de l'auteur Youssef Choualfi. Chaque texte est illustré en 3 tableaux que nous appelons proverbes en triptyque. Concrètement, il s'agit de proverbes tunisiens, chaque proverbe étant représenté par 3 scènes distinctes. Notre œuvre illustrée va au-delà du simple contenu textuel pour transmettre avec une grande sensibilité la vie tunisienne dans toute sa richesse. Les illustrations captent des éléments tels que l'architecture, l'habillement, l'arabesque et bien d'autres aspects de la culture locale tunisienne. Nous avons remarqué immédiatement que nous avons choisi de représenter ces proverbes tunisiens à travers des scènes visuelles évocatrices afin d'offrir aux spectateurs une expérience immersive et expressive. Nous espérons que ces proverbes visualisés seront pour vous une plongée dans la vie et la culture tunisienne capturée avec soin à travers notre langage visuel unique. Nous choisissons également de vous présenter aussi dans l'exposition quelques exemples illustrés inspirés des textes de l'auteur Monji Chaben qui nous a quittés en guise de dédicace à son âme, là où les mots ont tracé des sentiers de sensibilité et de profondeur dans la terminologie arabe qui risquent de sombrer dans l'oubli. Nos illustrations aspirent à plonger cette résonance à travers le langage visuel. Chacune de nos créations vise à capturer l'essence émotionnelle et narrative des textes, transcendant les mots pour donner vie à une expérience visuelle riche et évocatrice. En même temps, nous mettons en avant un style arabesque et une calligraphie arabe revisitée. Notre passion pour les images qui captivent le regard, stimule l'esprit, voire impose la lecture, trouve son expression en partie, c'est pas tout notre travail, en partie au sein de notre exposition, ayant pour thème As-Sadiyya al-Basariyya fi Adab al-Atfal wa liya fi Ayn, l'exposition que vous allez vous voir cet après-midi. Inspirée par la richesse de notre culture, l'élégance de la calligraphie arabe, influencée par autant d'artistes, notre exposition se veut le reflet d'un voyage captivant à travers l'univers de l'art visuel et de l'illustration, célébrant non seulement l'esthétique visuelle, c'est pas l'esthétique seulement qu'on cherche, mais aussi l'essence narrative de l'art. Notre exposition invite le spectateur à plonger dans une aventure où chaque illustration devient une porte ouverte sur un monde d'émotions, de réflexion et d'émerveillement. En réalité, l'exposition ne représente qu'une partie de notre travail, fruit de 2 décennies de dévouement à l'art de l'illustration. Je ne peux pas déverrouiller votre iPad pour vous. C'est le CQ. En réalité, l'exposition ne représente qu'une partie de notre travail, fruit de 2 décennies de dévouement à l'art d'illustration. Ces œuvres incarnent notre engagement constant à repousser les frontières de la créativité, à embarrasser l'évolution des techniques artistiques et à offrir d'expériences uniques aux lecteurs. Nous sommes ravis de partager cette atmosphère artistique avec vous, témoignant de notre parcours passionné et des possibilités infinies que nous explorons dans le monde captivant de l'illustration. Néanmoins, ce n'est pas tout, car afin de vous offrir une expérience immersive inédite, nous avons créé des codes QR exclusifs pour cette exposition.
Ces codes vous transportent. Vous allez trouver donc 2 codes QR et vous êtes invité à scanner ces 2 codes QR pour visiter d'autres espaces de visualisation. Alors, ces codes vous transportent virtuellement vers des œuvres non exposées. Nous vous invitons donc à scanner les QR codes pour une évasion digitale vers 2 mondes d'illustration, certainement différents tant sur le plan artistique que sur le plan sémiotique. Notre choix de mettre en avant les images dans cette expérience immersive repose sur l'idée que l'histoire se révélera de manière plus percutante visuellement que par des mots. Nous espérons que cette expérience interactive vous fera pleinement ressentir la puissance des images, vous plongeant dans des récits visuels uniques qui transcendent les limites du support traditionnel que sont le papier et l'encre. Donc, au cours de notre parcours artistique, nous nous plongeons pleinement dans l'exploration de 2 univers distincts, le monde matériel en utilisant des outils de création traditionnels et les techniques traditionnelles, et le monde immatériel grâce au progrès technologique. Notre objectif est de souligner que la créativité ne connaît aucune limite. Tout au long de cette quête incessante de notre engagement, se concentre sur la préservation constante de nos droits d'auteur en tant qu'illustrateurs. Chaque avancée technologique ouvre de nouveaux horizons infinis en matière de création et nous offre des outils de plus en plus sophistiqués. Cependant, la question demeure comment mettre en avant et protéger nos droits dans ce paysage en constante évolution. En répondant à cette question, nous choisissons d'être des participantes actives lors de cette rencontre dédiée aux droits de l'auteur. Nous faisons le choix délibéré de placer le partage de notre travail au cœur de nos actions. Nous refusons d'être prisonniers de la crainte de piratage, préférant embrasser une approche ouverte qui favorise la diffusion, la vulgarisation, la valorisation de notre travail, tout en respectant les droits qui lui sont inhérents. Merci infiniment à l'auditoire pour votre attention. Voilà. C'était un plaisir de partager avec vous nos idées et notre exposition cet après-midi. Et je tiens également à remercier aussi les organisateurs de cette rencontre. Merci de nous avoir donné l'opportunité de participer par nos travaux et d'apprendre et de partager nos idées. Voilà. Et merci. شكرا للأستاذتين منال عبد الكافي ومربت عبد الكافي. يبدو أن هذه المحاضرة من جزئين ليست في حقوق التأليف وإنما في التأليف نفسه.